Good morning, Mother. Good morning. Binati ko na nga ni sa Ate Musunya. Ah, sabi mo. Happy anniversary. Ilan taon na sila? 28 na. Ah, 28. Oh. Ay, 28 na pala si Kevin. 27. Ah, 28. Ayan si Mother. Okay. Morning. Nila ka kayong ni Sarah. Idara ka. Kay Sarah yung galing. Okay. Si Sarah, O, i-greet mo uli. Si Ate Sunya na, i-greet mo. Once again. I-greet mo uli si Kuya Roy tsaka si Ate Sunya. Please. Oh, dito ang tingin. Greet mo si Ate Sunya tsaka si Kuya Roy. Nay! Ha? I-greet mo si Ate Sunya tsaka si Kuya Roy. Nagano? I-greet mo. Ayun sinabi. Oh, ulit. One more. Si Sarah dyan. Happy anniversary, Ate Sunya. Happy anniversary, Mr. and Mrs. Labanon. Okay. Happy anniversary, Madam Sonia and Kuya Roy.